grid. Yung grid line. Yung grid, ito yung grid. Oo. Kasi ito leveler. Nakasudod. God bless nga eh. May dudo yun. Kiss muna. Ako, sabi nga, piniem nga ako. Sabi Pinya Cups Musta. Five, seven, dalawa na lang. 10 minutes, 40. Tinalo ka rin ba ni Parang Rodem? Oo. Pumili ka? Sabi ko, madaming kaming bargain. Hey! Sunod, sunod. Sunod sa subject. Sino ba yun? Eto. Akin. Hey! Nice cup. 35! Nag-reply. Nireplyan ko yung ano eh. Yung Marlon. 37! Hindi. Sasabihan ko yun. Kala nyo, nilagay niyo sa akong tapos ako kaya. Kita niyo ako. Nice one, Pastor! Ay! Okay na shot! Nice one! Boss! Oras ko. 30, apat! 8 minutes, 7! Tangina, nagpapaluan na ng kamay. Nice one! Hey! Banat! Oy! 3 point Glenn, 3 point, 3 point, 3 point. Lambang! Parang uy, putan nyo naman. Hesitate lagi si Mari. Uy, Kobe! Kobe! Nakakayala yung ginawa eh. Higag! Higag! Ay! 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 Tangin. Sobra sa height. Dami! Pinap! Pinap mo na ang Atayin mo. Nakalari! Nakakalinis! Putangin na may pito ah. Ano yun? Ay, kasi 1-0. Lumagrabe na yung journey. Wala tumawag ah. Boss, score bo. Score. Ano kasi yun? Yung decimal game, kaya 2-0. 0-0 step. Gago, Pinoy step tawag doon. Hindi nyo nagasabay yan eh. Ba. Tangina mo, bilis mo tumakbo. Ulit na mo, gigit na mo. Kahit mabilis na yung pag ano mo.
Ay. Bye. Change. Pastor, takabang na dun eh. Oh. Oh. Nice one, Pastor. Foul. Foul. Oh, putang ina. Mangga. Pastor! Oo, yun sa akin. Tapos ginala nila sa akin. Baka na yung gago, nabakal sa pangos. Gago, mas mga pangos na yung mga hindi mo yung pangos na yung mga lalo na yung siguro. Lalo na yun, ngayon, yung mga balik. Oo. Nag-60 game. Lagi player ano? Atlas. Nice D. Uy. Yari ka kay Lord. Sayang. 2 minutes, 45. Good. Oras. 2 minutes, 13. Good. Good. Tawag. Hello. 1 minute, 31. Ito.
Jordan Banayad. Last pet assassin. Sira ang parlay ah. Oo, bagay, dami ko. 17, 30 seconds. Tashat, tashat. 15 seconds. 10,